Sa top side tayo guys ha. Okay. First na gagawin nyo guys, double check your party number. Ayan, make sure lang na alam nyo yung party number nyo before I provide assignments. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, game. Guys, ano tayo? I-reverse lang natin yung last week natin guys. So party 1, sorry. Top left is party 3, 4. Bottom left is party 1 and 2. Yan yung quadrant nyo. Bottom right is 5, 6. And then upper right is 7 and 8 guys. Okay? So on the first few minutes guys, i-mirror lang natin. 1 to 4 left side. 1 to 5, 6, 7, 8 right side. Ganun lang. Magkakaiba lang kayo ng pwesto ngayon. Nasa upper and lower lang. Okay? And vice versa. The same pa din. 1, 2, 3, 4. Dito tayo sa 9 o'clock. Okay? Nakikita nyo ba yung pangalawang daanan sa gitna guys? Diyan tayo. 5, 6, 7, 8 guys. 12 o'clock kayo din. Sabay na tayo pumasok. Ha? I-spread nyo guys. Dapat kailangan nyo silang ipasok dun sa bilog. Okay? Huwag nyo pabayaan yung mga palis nyo guys ha. Make sure na i-check nyo yung palis nyo kasi kapag na-break yung palis, lahat kayo papasukan din ng mga ano. Okay, I would suggest Sharpie, ikaw na mag-ikot. Alam mo yun yung nasa likod, gilid, alam mo yun? Yeah. Kasi 5 people yung dala mo eh. So, mas magiging ano ka doon. Yep. Blessing muna guys. Ayan, pagkatapos ng ng countdown. Good luck everyone. Natalo na natin to, wag lang kumpiyansa, alright? Hindi natin alam, baka may mga bago silang players. Let's get it! Si Bien wala. Naka-away. Hindi. Naka-away nga si Bien. Bien, pasok na, Bien. Ano G? Di ba nag-ano sa kanya? I don't know. Double check guys sa concentration potion, badges, please. 1 minute 30 guys. Pagkain ng mga pet nyo, baka nagugutom na yan. Maawa kayo. Yung pets nyo, max nyo na lang 90 or 100, bahala kayo. Gumagana ba yun? Hindi ba ito gumagana packs dito? Pumuputok. Yun lang. Ay, hindi ba? Naset ko na eh. Ulitin ko lang ha. 1, 2, 3, 4 guys. 9 o'clock. 5, 6, 7, 8, 12 o'clock. 15 seconds guys. Ready? Bless guys ha. Bless. May na kayo mag-back. Bless sa lolo. Go, go, go. Bless. Bless. Outer guys. Outer. Okay, wait lang. Wait lang. Buff na kayo. Buff na kayo guys. Buff na kayo. Buff na kayo. Ready? 3, 2, 1. Pasok guys. Pasok. Kita-kita ka agad. Pasok guys. Pasok.
Ayan oh. Ang lamin nila oh. Pasok lang guys, pasok. Yung ano, yung gitna guys, make sure na kaya natin yung gitna. Yung gitna guys, huwag nyo pabayaan yung party nyo, 1/2 na lang yung pillar. Pillar guys, pillar. EOEs, ano kayo, lapagan nyo ng EOE sa labas. Lapagan nyo sa labas. Nice one. Push them out. Okay, ready guys ha. Party 8, iwan kayo dito. Ba't may nakaano na? Okay. Party 3, 4, pakuha na lang nung 10 o'clock please. The rest, dito pa rin tayo. Wala naman tayong major objective. Okay. Party 1, 2, merong lower right, please. Going sa Pasok, bottom. Bottom right. Pagkatapos nyo yan, balik agad gitna. Iwan nyo na yung iba. Ayan na, nakukuha na nila ulit. Kung free kayo dyan guys, balik na yung ibang party dito if ever. Pabalik na lang yung iba guys. Mamatay ako. Okay. Pupunta. Parang ano ah. Okay, ready guys ah. 3-4, wala pa yung wala pa yung yung nasa baba. Pakuha na lang din, may mga dumadaan sa taas so 1 o'clock, baka may isang party na pwede. Nabawi lang nila Okay. yung baba. Party 2, pakuha nung 4 o'clock, the rest mid tayo. Okay, wala Dito nang sila mid ah. lahat, ah. Focus tayo Dito sa sila pillars lahat. guys, pillars. Lower right. Lahat ng nasa left side guys, punta ng 4 o'clock. Lahat ng nasa left side, punta ng 4 o'clock. Dami nila sa party namin, Diyos ko po. Kunin nyo na lahat guys. Okay, ready. Ready guys ha. Ready tayo. Magmi-mid tayo lahat. Magmi-mid tayo lahat. In 3. May iwan lang yung tig-isa. 2, 1. Go. Mid. Lahat mid. Ay, gagi. My bad. Tetra Vortex, lahat. Quagmire, lahat. Pasok. Ready, mag-ice ako. In 3, 2, 1. Pasok. Ayan, nag-ice na ako. Go. Go. Pasok guys. We need more people sa gitna. Sa gitna guys, sa gitna. Tulak nyo. Advance yung AOE guys ha. Advance yung AOE. May mga tumatambay sa gilid guys. May mga tumatambay sa gilid. Ayan, nakukuha na natin. Push them back. Push them back. Go nyo. Okay, laro muna saglit. Wait lang. Party 1, pakuha naman nung nasa baba. Please, 4 o'clock. The rest, focus muna sa mid ha. Wait lang. Kenneth, alam mo na yung gagawin. 11 o'clock please. Yes. Ito lang may... Kuha na iba. Yung dito guys, sa gitna guys. PVP guys. Ubusin nyo sila guys. Diyos ko, kung kailan may chance kayong pumatay. Palagan nyo, patayin nyo! Sorry. Sige, palag guys. Basta hindi lang mag-shift yung bilog, G lang.
Ibig sabihin, Ubusin panalo nyo. tayo dyan. Sige, ubusin nyo. Sila lang nag-ano ng time nila. Go lang. Yung mga sniper, oh, pre-hit. Baka gusto yung pansinin. Baka may gustong ano, baka may gustong mag-AOE sa mga sniper, guys. Ang dami nating AOE. Baka naman. Baka lang naman. O ba't ka nag-AOE dyan, Bien? Wala namang talaban dyan, Bien, ha? Kasama mo ko, Bien. Aray ko po. Tayo magkalaban, pre. Snipers. Sige boss, boss sila sa gitmid. Ubos sila sa gitna, pre. Sakto yan, dalawang pillar. Tignan nyo yung pillar natin sa mapa. Labang kayo sa Sa pillar, backline ako. Jay. Palag lang. Ganun lang pa din. O yan, wala na sila ha. Okay, ready. Party 3-4. Alam nyo na, kunin nyo na yung... Ay, party 1-2, kunin nyo na yung nasa baba. Please. The rest, guys, pa-focus na lang din sa ano, sa right side and left side nyo, guys. Yung 4 o'clock meron pa, oh. Yung 4 o'clock meron pa. Tulungan nyo na kung sino naka-assign na party doon. Wala pa namang gitna eh. Dami struck. Sige lang, no problem, boss. Okay, ready tayo. Move tayo ng ano at 10 seconds, okay? Move tayo lahat in mid, 10 seconds. 3, 2, pasok na sa mid, lahat sa mid. Kung sino yung mapapatay nyo, patayin na. Sa Gago, puta. ano? Puta. Legit ba? 100k? Mid na 100K guys, din mid ako, na. tol. Iwan mo na yung ibang pillar. Mid mo na, lahat. Pillar, 70%. Rebuff guys. Rebuff. Huwag kalimutan mag-rebuff. 40%. Pillar ako. 40% yung pillar. Pillar lahat. Pillar lahat. Nauna. AOE sa labas. AOE sa labas, guys. AOE sa labas, guys. AOE sa labas. Okay, nice. Kuha. PVP, guys. PVP. Okay, PVP, guys. Push them back. Ayan, oh, makapal masyado dito, oh, sa ano, sa baba banda sa 6 o'clock, guys. Makapal masyado sa 6 o'clock. Huwag nyo napansinin yung mga ano, yung mga bard and shit. Yung mga DPS yung unahin nyo. DPS unahin nyo, guys. Sa ako puta. DPS unahin nyo. Okay. Nice one. Ready. Party 3, pakuha nung ano, nasa taas. 11 o'clock. Party 7, pakuha nung nasa taas. The rest, gitna. Go. Sa pupunta sa niya. The rest, gitna, guys. Pucha. Ubusin natin to, guys. Ubusin natin to, yung gitna. Sige, naipaglaro pa rin sila. Sige, magsaya kayo ng time. Guys, ganda. PVP lang. Okay, ready to transition, guys. Lahat ng mga available sa upper part, guys, ng screen, yung kita niyo yung tier 1, kukunin natin, okay? Move. Go. Move now. Left and right. Kung alam niyo na yung assignment niyo, left and right. Iwan na yung mid. Kunin yan. Simot yan. Dito sa site namin marami. Sige lang, go lang. Go. Simot yan na, mabilisan to, mabilisan. Yan. Stay muna tayo. Stay muna. Kuha mo na yan and then balik na agad ng mid. Dapat 10 seconds, pabilis na kayo. Pabalik na kayo. Ready, guys? Balik na. Isang party na lang, isang member na lang kukuha niyan. Balik na sa mid. Now na. Bubuhay na to, guys. Pa rin tayong ano. May skill sila, guys, ha. Wala tayong moral. So, mag-ingat kayo sa skill. Huwag kayo magdikit-dikit, guys. Ma-freeze kayo, maano kayo. Pillar. Pillar muna sa mid. Mabilisan, 50%. Pillar sa mid. Bilis, 30%. Okay, station na tayo dito. Ready. PVP. Now na, PVP. Perfect. Okay. PVP, guys. Patayin nyo. Ano ba yan? Pucha. Yun o, ang dami nila dun, no? AOE, guys.
Aray ko po. AOE guys. AOE, patayin nyo. Yan. Help. Namamatay ako. Aray ko po. Nastan ako. Ayan na yung sinasabi ko. Na-frozen. Na-freeze yan, na-freeze. Sige lang. Reso guys. Reso. Sige. Palag lang. Nasa atin pa rin yung bilog guys. Sa atin pa rin yung bilog. Patay. Pareso sa extra. Sige, Reso. Nice ka, Crow. 10 kills. Sige, palagan mo. Ubusin mo. Yan. Ubusin nyo, guys. Yan, wala yan. Okay, ready. Party 1, party 2, pakuha na ako ng ano. Nung nasa 7 o'clock, please. Kenneth, pakuha ko nung nasa malalim, yung pinakamababa. The rest, stay mid. Kuha ng points, stay mid. Okay, ready. Party 8, pakuha ko nung 2 o'clock, yung maliit masyado. The rest, guys, PvP lang. Sige. Huwag kayo matakot. Dami nila. Palag, ubusin nyo. Yan, sige. Walang yain nyo. Dito sa akin. Bakit nila nakukuha yung nasa ano? Okay, lahat guys, punta Party 4, pakuha ko nung nasa 10 o'clock. The rest, kunin nyo yung nasa 7 o'clock guys. Lahat tayo. Go. Mabilisan. Sugod pa lang sila. Ready tayo guys. Okay. Balik na kayo ng mid guys. Balik na kayo ng mid guys. Focus na kayo sa tower. Party 4, pakuha ng yung 10 o'clock. Okay, the rest mid tayo guys. May skill pa yan ha. Wala tayong skill. Ready guys, ready. 40% pillar, 40%. Napalalim ako. 20% pillar, 20%. AOE na, AOE lahat, AOE. 10% pillar, 10% pillar. Okay, deleting ako. 3%. Okay, good. Okay, good. Kuha. Palag, PVP, palag. Palag lang. Nice one, guys. Nice one. Ayun ang kapal nila sa south side ng gitna. South side ng gitna. Ayan ang kapal Lapagan nyo AOE, guys. AOE. Saan yung party ko pa, pare? So, guys. Guys, kailangan yung targeting natin, guys. Targeting. Ayan nagsasama-sama sila yan, ubusin nyo. Na-freeze ulit tayo guys ha. Huwag kayo ma-shock. Na-freeze tayo. Reso lang pagkatapos. Reso. Yan, reso. Lahat ng inheriors, reso nyo. Sige, okay. Nasa atin na naman yung mid. Okay. Party 1, pakuha nung 7 o'clock please. The rest, PvP pa rin dito sa mid. Walang mag-iibang Sige. Subukan nyo build nyo. Kanina ka pa nakatambay dyan Ulit mo Like, masyado akong masaya. sige, palag lang guys. Kulang pa tayo ng score. Okay. Naku, wala tayo nakuha. Kenneth, pakuha nga ako nung nasa baba na side, yung tier 2. Natatalo tayo sa Wait lang. Yeah. Kailangan natin yan. Sige, nice one. Sa mga kumukuha ng sobrang liit guys, isa lang iiwan nyo na player dyan, tapos balik na kayo ng mid. Okay, ready? Punta nga tayo dito sa sa 1 o'clock guys. Mabilisan now na. 1 o'clock now na. Lahat. 1 o'clock now na. Kunin to. Full. Party 8, pakuha nga nung nasa taas, please, pinakataas. Tapos party 7, pakuha nung nasa 3 o'clock. Yung sobrang liit. Ang may iwan dito, party 6. Pag nakuha natin to, party 6, iwan. Wala
Wala, dami rin nila rito. Okay, ready. Balik na tayo ng mid, guys. Ready. Balik ng mid. Dito na ako sa mid. Ayan, Balik ng mid, ah. Balik ng mid, guys. Last clash. Last clash, guys. Medyo malapit yung score, guys. Do or die to, do or die to. Dorda ito, guys. Ready. Pasok, guys. In 3, Makulit ka la, Oh. yun heart eh. 1. Go, 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 go. Pasok, pasok. Pasok, guys. Pasok, guys. Pumasok na kayo, guys! Oh. Lang. Pasok, guys. Party Pasok, ko rally guys. sa akin. Dali, dali, dali. May side trap tayo, mabilis. Sige, yung gitna, yung gitna. Kondoy pa lang, kondoy. 33 pa yung gitna, ha? 33. 20. Focus gitna, guys. Focus gitna. Focus gitna. Pillar, pillar, pillar. Direct. Nice one. Okay, nice one. GG, guys. Okay. Napap yung seal sa top. Set. Nice one, nice one.